अर्थाय संभवामि युगे युगे। जुगे जुगे তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন। যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন। যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন। নাম পদ তারণ, নাম পদ তারণ, শ্রী মধুসূদন, হে পতিত পাবন। যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন, হে পতিত পাবন। নাসিয়া যত আসিয়াছে বাঞ্ছাল ধরণী, নাসিয়া যত আসিয়াছে বাঞ্ছাল ধরণী, ত্রেতা সতী সীতামা, ত্রেতা সতী সীতামা, বধিয়া মহা রাবণ, হে পতিত পাবন। যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন, হে পতিত পাবন। যত নাচার যত বেভিচার, যত হাহাকার হবে, তব আগমনে বিশ্ব ধরায় নব জাগরণ হবে। যত নাচার যত বেভিচার, যত হাহাকার হবে, তব আগমনে বিশ্ব ধরায় নব জাগরণ হবে। মর্তবাসী ক্রান্ত বাজাও ছাবাসী রাধা স্বামী, মর্তবাসী বাজাও ছাবাসী রাধা স্বামী, দ্বাপর দ্রৌপদী মায়ে, দ্বাপর দ্রৌপদী মায়ে, নাসিয়া দুর্যোধন, হে পতিত পাবন। যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন। যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন। নাম বিপদ সারণ, নাম বিপদ সারণ, শ্রী মধুসূদন, হে পতিত পাবন। যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায়, হে পতিত পাবন, হে পতিত পাবন, হে পতিত পাবন। জয় গুরু মা। জয় গুরু মা। প্রায় শেষ হয়ে যাইছি। অতি সুন্দর পরিবেশন थिला। आमनकर अत्यंत अपनार चिर सबुज संगीतज्ञ श्रीयुक्त सुकांत कुमार सेठी भाई एक सुंदर मेसेज देते। प्रथम प्रीतियर गति समस्त अंतर को स्पर्श कर परम पिता निकट में आपणकर सुदीर्घ निरामय जीवन पंच महाजीवन
सुख स्वाच्छंदरे भरपूर ही उठू आनंद आपण प्रभुंकर कार्यधारा भितर परिचालित होतु यही प्रार्थना रखे परम दयालुंकर श्रीरंगा तरफ आसतु परवर्ती पिटर को निवेदन करने आमंत्रण रखी जड़े सुंदर गायिका सुंदर माँ जड़े सुंदर गृहिणी जड़े अति निकटर देखी केवल जे संगीत रे से माहिर ताहा नुहंती परिवार चलेबारे एते सिद्ध हस्तामा से कारण से मोरी अंचल बहु एवं मोरी पाखर गाँव से झील अति भल लगे इष्ट दिगरे अनुप्रेरित कर तोड़बार समस्त दक्षता भितर अच्छी अच्छी सी होती आम अत्यंत अपनार श्रीमती विजयलक्ष्मी दास माँ बरगढ़ आमंत्रण करे परवर्ती पिटियर को निवेदन करने विजयलक्ष्मी माँ जय गुरु दादा जय गुरु माँ परम पूज्यपा शिशि दादा रचित गीत गाया को चेष्टा कर साथी जानो प्रभु तुम्हार थकी कंडो विमान आबाद समर्पणे सार्थक ताई मोर जीवन सार्थक ताई मोर जीवन তোমার চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি দণ্ড বিধান বিমান আবাদ সমর্পণে সার্থকতার মোর জীবন সার্থকতার মোর জীবন তোমার চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি মায়ার পাতে কঠিন দাগা যেন না হয় পাতের বাধা মায়ার পাতে কঠিন দাগা যেন না হয় পাতের বাধা মন যেন মন যেন সদাই তোমায় পানি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি জানি তোমায় বাসলে ভালো সে পায় তোমার আলো আলো জানি তোমায় বাসলে ভালো সে পায় তোমার আলো আলো তোমার প্রভু করলে সেবা তোমার প্রভু করলে সেবা মুক্তি মিলে জীবনে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি परम प्रेमी विश्वपते सब गति तुम्हें गते परम प्रेमी विश्वपते सब गति तुम्हें
যাই শ্রী চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকে কাণ্ডকৃত মানবিমান আবার সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি যেন প্রভু তোমার থাকি জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଅତି ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ପରିବେଶ। ଆଜିର ପାବନ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପରିବେଷଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିସରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଯୁକ୍ତ କରି ତୋଳୁଛି। ସୁସ୍ଥରେ ଥାନ୍ତୁ, ବଳରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ। ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆସନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଗାୟିକା, ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର, ଜଣେ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣା ମା ବାରିପଦା। କହି ରଖେଠି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦାଦା। ଆମରି ଗାଁ ପାଖର ଝିଅ, ଆମରି ଗାଁ ପାଖ ପିଟିପୁର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ବରିକୁଳ। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ପରିବେଶ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଆଜି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଟିଆରକ ନିବେଦନ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣା ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଟିକେ DPR ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁନି ଆଉ ମୋ ବଦଳରେ ଆମର ଗୌରୀ ପରିଡ଼ା ମା ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଦାଦା। କଣ କିଏ କହିଲେ? ଗୌରୀ ପରିଡ଼ା ମା। ଆଉ ସେ ପରିଡ଼ା ମା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରିଡ଼ା ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଗୌରୀ ବାଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଡ଼ା ମା। ଠିକ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୀତ ରଚନା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା। ପ୍ରଭୁ ତୁମି ତ ଚିର ଦୟାମୟ, ପ୍ରଭୁ ତୁମି ତ ଚିର ଦୟାମୟ, ସର୍ବଲୋକେ ସର୍ବদাই तुम्हारी चरण प्रान्ते पथे पाई भ्रान्ते, तुम्हारी चरण प्रान्ते पथे पाई भ्रान्ते, संताप जर शान्ते निमिषे करे गनिर्भय, प्रभु तुमी तो चिर दयामय, प्रभु तुमी तो चिर दयामय। শাশ্বত কল্যাণ ভরসে ভরে দিল চিত্ত হরসে, শাশ্বত কল্যাণ ভরসে ভরে দিল চিত্ত হরসে,
स्वस्ति प्रवाहे दूर करे पाप ताप दाहे प्रेम लभाती दीनता होला जैसा होला जीता प्रभु प्रेम लभाती दीनता होला जैसा होला जीता होला छसा তুমি তো তুমি তো তুমি তো তুমি তো দাদা জয় গুরু जय गुरु माँ अति सुंदर है आपनकर परिवेश जहा हो परम श्रद्धेय श्रीमती विजयलक्ष्मी महाराणा माँ दीपी वार्स व्यापृत आपण जहा सहयोग हाथ बढ़े सुंदर प्रीति अर्घ निवेदन कर प्रभुंर परार बिंदर सुस्थ था भल था आनंद था यह प्रार्थना रखी परम दयाल श्री रंगाचंद्र जय गुरु माँ जय गुरु आसतु बर्तमान आमंत्रण रखी श्रीजुक्त मनोज कुमार गुई भाई टीडी भद्रकरू शास्त्रीय संगीतर दक्षता जहां भीतर रही परवर्ती प्रीति अर्घ निवेदन करेंगे मनोज भाई जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा जीवन बेदर हे सुध अप्रमेय प्रेममय हे चिर शाश्वत चिर अभिनव हे चिर शाश्वत चिर अभिनव तुम्हें धाता तुम्हें अप्रमेय प्रेममय जीवन भेद हे शुद्ध प्रणव अप्रमेय प्रेममय
জীবন বেদর শুদ্ধ প্রণব অকময় প্রেমময়। সন্তপ্ত প্রাণর শীতল সান্ত্বনা সংকীর্ত সতার শোষণা সন্তপ্ত প্রাণর শীতল সান্ত্বনা সংকীর্ত সতার শোষণা চির চেতন গুরু গরিয়ান চির চেতন গুরু গরিয়ান তুমি সৃষ্টি স্থিতি অপ্রমেয় মনময় অপ্রমেয় প্রেমময়। বিধান বিধৃত অপূর্ব শ্রুত তব সুধা নিধি চির বঞ্চিত বিধান বিধৃত অপূর্ব শ্রুত তব সুধা নিধি চির বঞ্চিত লাঞ্ছিত প্রাণর সঞ্চিত কামনা লাঞ্ছিত প্রাণ সঞ্চিত কামনা মধুময় প্রেমময় অপ্রমেয় প্রেমময় জীবন ভেদ অপ্রমেয় প্রেমময় চির শাশ্বত চির অভিনব চির শাশ্বত চির অভিনব তুমি ধত তুমি অপ্রমেয় অপ্রমেয় জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ ମନୋଜ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ, ପରିବେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭରା ଏ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପରାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି। ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ତନ୍ତରେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମନୋଜ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବି। ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଜଣେ ଗୀତିକାର, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାବତୀ ପଢିଆରୀ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭାବତୀ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରାନନ୍ଦୀ ଜୟ ଗୁରୁ। মায়া মোহ জাল ছিড়ে
প্রিয় পরমেশ্বরী মায়া মোহ যার ছিড়ে প্রিয় পরমেশ্বরী অভিলাষ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ মায়া মোহ যা ছিড়ে প্রিয় পরমেশ্বরী মায়া মোহ যা ছিড়ে প্রিয় পরমেশ্বরী অভিলাষ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ ঠাকুরে প্রাণের ঠাকুরে প্রাণের ঠাকুরে সব ভাই সব ভাই স্বাস্থ্যের উদয়ে যা মরণের ত্রাস চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ মায়া মোহ যা ছিড়ে প্রিয় পরমেশ্বরী করো অভিলাষ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ চলিয়া চলিয়া তাহারা চলিয়া তাহারা বহিবে বাতাস চেতনা বিহার আকাশ মায়া মোহ যা ছিড়ে প্রিয় পরমেশ্বরী করো অভিলাষ চেতনা বিহার আকাশ
চেতনা বিহার আকাশ প্রভুর চরণ প্রভুর চরণ প্রভুর চরণ দয়াময় যায় তবে ভয় সাথে যায় দয়াময় যায় তবে সব ভয় চরা ব্যাধি মরণের ভয় বিনাশ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ মায়া মোহ যা ছিড়ে প্রিয়া পারণের স্বরে মায়া মোহ যা ছিড়ে প্রিয়া পারণের স্বরে অভিলাষ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ ଜୟ ଗୁରୁ ମା দাদা জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ଏ ପ୍ରୀତି ଭରା ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ ନିବେଦିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ତସ୍ମିନି ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ସେ ପୁଲକିତ ଆଜି ପରିବେଶ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଭରପୁର ହେଇ ଉଠିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପରିବେଷଣ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥରେ ଥାନ୍ତୁ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ତ କାମନା ତାହା ହିଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଭବତୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ জয় গুরু ଆପଣ দাদা ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା କୋରସକୁ ଆଜି ଯେ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଭାଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ উপস্থিত ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे हमारे ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे निज दिन करे हम बंदन चरण का मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे सुन करके आर्तनाद कातर जन की पुकार सुन करके आर्तनाद कातर जन की पुकार सुन करके आर्तनाद कातर जन की पुकार
सुन करके आर्तना कातर जन की पुकार। महिमामय स्वामी ने, करुणामय स्वामी ने, महिमामय स्वामी ने, करुणामय स्वामी ने खोला करुणा का द्वार, खोला करुणा का द्वार। दया के सागर अमृत निर्झर का, दया के सागर अमृत निर्झर का अखिलेश्वरा प्रभु हमारे, मालिक है ठाकुर हमारे, हमारे मालिक है ठाकुर हमारे। ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे, ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे। निस दिन करे हम, निस दिन करे हम बंदन चरण का, मालिक है ठाकुर हमारे, हमारे मालिक है ठाकुर हमारे। अंतर में गर्भित है सूर्य चंद्र ग्रह तारा, अंतर में गर्भित है सूर्य चंद्र ग्रह तारा, अंतर में गर्भित है सूर्य चंद्र ग्रह तारा, अंतर में गर्भित है सूर्य चंद्र ग्रह तारा। कण कण में व्याप्त प्रभु, कण कण में व्याप्त प्रभु दुनिया करत वारा, दुनिया करत वारा। निर्माता जीवन का प्रेम भक्ति का, निर्माता जीवन का प्रेम भक्ति का, निर्माता जीवन का प्रेम भक्ति का, निर्माता जीवन का प्रेम भक्ति का परमेश्वरा प्रभु हमारे, मालिक है ठाकुर हमारे, हमारे ठाकुर है, ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे, ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे। निस दिन करे हम, निस दिन करे हम दामन चरण का, मालिक है ठाकुर हमारे, हमारे मालिक है ठाकुर हमारे। मंजिल है प्रभु चरण साधन परमा कल्याण, मंजिल है प्रभु चरण साधन परमा कल्याण। पावन है अमर पथ, पावन है अमर पथ, पावन है अमर पथ, पावन है अमर पथ साधन जीवन सुपान, साधन जीवन सुपान। अभय चरण करे सबको करे निर्भर, अभय चरण प्रभु सबको करे निर्भय, अभय चरण प्रभु सबको करे निर्भय, अभय चरण प्रभु सबको करे निर्भय जगदीश्वरा प्रभु हमारे, मालिक है ठाकुर हमारे, हमारे मालिक है ठाकुर हमारे। ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे, ठाकुर है सहारे विश्व जीवन धारे। निस दिन करे हम, निस दिन करे हम बंधन चरण का, मालिक है ठाकुर हमारे, हमारे मालिक है ठाकुर हमारे, मालिक है ठाकुर
हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे हमारे मालिक है ठाकुर हमारे। जय गुरु दादा गोवर्धन भाई जय गुरु दादा जय जय गुरु गुरु कौन टिके खूब भूल भाल सुंदर थिले टिके क्षमा करिवे काहेकि ना मुझे जस्ट आसिक पहुंचली ऑफिस तो तेणु कर टिके आज्ञा भूल भाल थिले टिके क्षमा करिवे। ना ना आपन तो क्षमा करिवार प्रश्न उठुने क्षमा बरं करि दउतु नेट को नेट टिके प्रॉब्लम रहउथला नहले आपनकर कंठर धाराटा अत्यंत माधुर्य थला जेमिति सबले थाए बहुत ही भल लागुथला बहुत ही आनंद देछि बहुत ही मन भितरे से भावयुक्त करी तोलिछि आपनकर प्रीति भरा प्रीति अर्घ्य समस्त भावयुक्त भाव तरंगरे तरंगायित इस ठाकुरଙ୍କ पाखरे प्रार्थना रखिबे आपण एही बळी थांतु तांको ही तृप्त करी चालुन तांको पाखरे समर्पित होई उठुन ताही प्रार्थना परम दयालंकर श्रीरंगाचरण तळे जय गुरु गोवर्धन भाई जय गुरु जय गुरु दादा। खूब सुंदर भाव में कोरसटी परिवेशन हो गला बर्तमान भक्ति नवीन कार्यक्रम शेष पर्याय आम समस्त उपनीत आमंत्रण रखी कीर्तन जो माने प्रत्येक घरे घरे परिचित जो परिवार प्रथम स्वागतम करे से होते नायक परिवार राउरकेला पिता पुत्र सहानुभाव भावता सुंदर भाव में कीर्तन परिवेश को अत्यंत माधुर्य कर तोले से होती वयोज्येष्ठ वरिष्ठ श्रीयुक्त नानचंद्र नायक एवं तांकर सुपुत्र श्रीमान इंजीनियर नित्यकृष्ण नायक आमंत्रण रखे आज 1100तम यही सांध्य सत्संगर भक्ति नैवेद्य कार्यक्रम शेष पर्याय एक उर्जी कीर्तन परिवेशन करने नाना भाई जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु आज्ञा। समस्त मोर रानंद जय गुरु यथामान्य प्रणाम निवेदन करुछि कीर्तन गाइबार साहस नाही कारण गत काली मु हॉस्पिटल रिलीज हेजी तबे परम पिता दया करी जहा करि नेबे ताहे ही हेबो प्राण जलगी पागल हुए बंधन बाधा दे 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 संग विरह निरत झुरे विरह निरत झुरे महामिलन पाई रे विरह निरत झुरे विरह निरत झुरे महामिलन पाई रे प्रिय परम सेही रे तांग परि केहि नाई प्रिय परम सेही रे तांग परि केहि नाई प्राण लागी पागल हुए बंधन बाधा रे प्राण लागी पागल हुए बंधन बाधा केते जन्म केते साधना बुद्धि लुहा लहुरे सीना केते जन्म केते साधना विधि लुहा लहुरे सीना खोजिनी तृष्णा खोजिछि केते बंधुरा पथे अंधार राते खोजिनी तृष्णा खोजिछि केते बंधुरा पथे अंधार राते ही अभय बंधन पाई सही अभय
ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ସେଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେଇ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ସେଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେଇ ଅଭୟ ପଦ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ମାନବ ଜନମ ସଫଳ ହେବା ତ୍ରିପଦ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା ମାନବ ଜନମ ସଫଳ ହେବା ତ୍ରିପଦ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା ଅଚଞ୍ଚଳ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଅବିରାମ ଗତି ଭକ୍ତିର ଯୋଗା ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଅବିରାମ ଗତି ଭକ୍ତିର ଯୋଗ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଅବିରାମ ଗତି ଭକ୍ତିର ଯୋଗ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଅବିରାମ ଗତି ଭକ୍ତିରେ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ମୋର ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ରେ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ପରମ ପିତା ହୃଦୟେଶ୍ୱର ଭାବିଲେ ଭାବନା ହୋଇବ ଦୂର ପରମ ପିତା ହୃଦୟେଶ୍ୱର ଭାବିଲେ ଭାବନା ହୋଇବ ଦୂର ତାଙ୍କ ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭର୍ସନାରେ ପ୍ରେମର ପରସ ପିଉଷ ଝରେ 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 ଧର ଅଭୟ ଡାକ ତାଙ୍କ ଧର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବଳ ନାହିଁ ରେ ଭୟ ଡାକ ତାଙ୍କ ଧର ଭୟ ଡାକ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବଳ ନାହିଁ ରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେଇ ରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେଇ ରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ଲାଗି ପାଗଳ ହୁଏ ବନ ବାଧାରେ ପ୍ରାଣ ଲାଗି ପାଗଳ ହୁଏ ବନ୍ଧନ ବାଧାରେ ତାଙ୍କ ବିରହଣୀରେ ବିରତ ଝୁରେ ବିରହଣୀରେ ବିରତ ଝୁରେ ବିରହଣୀରେ ବିରତ ଝୁରେ ବିରହଣୀରେ ମହାବୀର ବିରହଣୀରେ ବିରତ ଝୁରେ ତାଙ୍କ ବିରହଣୀରେ
दादा ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ନାଣ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु दादा जय गुरु। ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଜଗତ ତ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥରେ ଥାଏ, ମାନସିକ ଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର। ଏ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ? ପାରେ ନା। ମନ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ହିଁ କରେ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ଗତକାଲି ଫେରିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ହୁଏତ ଶରୀରଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏକ ଉଦ୍ଭାବର କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣେ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ହିଁ ମିଳିଲା। ଅତି ଚମତ୍କାର ପରିବେଷଣ ଥିଲା, ଭାବାବେଗ ଥିଲା, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଯେ କେତେ ପରିବାରକୁ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ତୋଳୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ସର୍ବୋପରି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସଦା ଆଗେଇକି ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ନାନ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ହୁଏତ 10-15 ମିନିଟ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ 1100ତମ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଆଜି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି 1100ତମ ଦିବସରେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ମଣିଷ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଜିଭାବର ଆଲୋଚନା। ଅନେକ ଦିଗ ଦେଖି ସେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାର ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଘରରେ ମା ମାନେ ଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ତାହାକି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଏ ନା এই ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ସିରିଏଲ ନ ଦେଖି ପଦାଘାତ କରିଦେଇ ଯୋଉମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପାବନ ଅବସରକୁ, ସେମାନେ କି ପ୍ରଣାମ ଯୋଗ୍ୟ ମାତା ନୁହନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଚଳେଇ ନେବାର ଦକ୍ଷତା କଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ? ସେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କଅଁଳିଆ ହାତରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଇଷ୍ଟବୃତ ଅର୍ଘ ଦେଇ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଦାୟ କରିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଭୟ କାହିଁକି, ଦୁର୍ଭାବନା କାହିଁକି, ହତାଶା ବୋଧ କାହିଁକି? ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହବ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେ ପତାକାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ। ବାଧା ବିଘ୍ନ ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୁରାଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇନି। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟାକୁ ବହୁ ଭାବରେ। ଭାବ କେତେ ଅଛି ତାହା ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ବୋଧର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିଛେ ବୋଲି ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଛଳନା ହିଁ କରୁଛେ। ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି, ଅନେକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦିଗକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛେ ଏବଂ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛେ। ଆଜି ଆମେ 1100ତମ ଦିବସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫୋର୍ସ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମୟ ମୋ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସେ କରନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ
ହୃଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ସୁସ୍ଥରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ହିଁ ଥାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏଇ କେତେ ଯେ ଶହ ଦିନ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିବା ତାର ଇୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ବା କଣ ରହିଛି? ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସାହାରା। ଭୋଗ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଆମମାନେ ଲାଭ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଅନେକ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛି, ଅନେକ ଗୃହାଙ୍ଗନକୁ ଦେବାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ହେଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆଗେଇ ଚାଲୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜଣେ ଯୁବକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଜି ଭାବର ମଣିଷ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଜୀବନ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବଟାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇକି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳି ଧରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पद्मरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ मांकर श्रीपाद पद्मरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री बड़दांकर श्रीपाद पद्मरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीपाद पद्मरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्य मानकर रातुल चरण रे मोर भक्तिपूत प्रणाम। आजिर ए पवित्र एवं विशेष सत्संग परिचालक महोदय, सत्संग उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, ए पावन पवित्र सत्संग उपस्थित आदरर भाई माने, ममतामयी माँ माने, छोट पिला माने, समस्त को मोर आनंदित जय गुरु। अत्यंत आनंदर कथा 1100तम दिवस रे आज ए भक्ति तरंगर जो अनुष्ठान से पाद देछि। विशेष एक दिन 1100 दिन पूर्व आरंभ होता है यात्रा, आज मध्य अब्याहत रही एवं एभली भावरे निरंतर अब्याहत रही चलीथिबो। एई जे सत्संग संयोजना आपण माने करूछंती एवं एथिसह जोड़ी होउछंती जो माने ओडिसार पुरपल्लीरू, भारतर विभिन्न भागरू एवं विदेशरू जो माने एथिरे युक्त होउछंती से माने निश्चित भावरे प्रेरणा पृष्ठ हे उठुछंती। श्री श्री ठाकुरंकर से कथाटी मने पड़े, एकानुरक्ति, तीव्रता एवं क्रमानुगति, एथिरे ही जीवनर सौंदर्य एवं सार्थकता। सेई एक प्रति गभीर अनुरक्ति नहीं, तांक प्रति से तीव्रता बा तीव्र आकुति अर्ज नहीं, क्रमानुगति भावरे क्रमशः आपण माने आगे चली। ए गतिर विराम नहीं, ए गतिर अंत नहीं, एवं बरं क्रमशः ऊर्ध्वमुखी ही चली ए गति। यारी भितर अच्छी जीवन सौंदर्य, आर भितर अच्छी जीवन सार्थकता। ए जो यात्रा एई भली भावरे अनंत काल धरी अब्याहत रहू, ताही मोर श्री श्री ठाकुरंक चरण रे प्रार्थना। कोविड समय आरंभ होइतिला जो अभियान, सेतबेलर परिस्थिति थिला सेही भली भावरे एवं श्री श्री ठाकुरंकर जो माने भल पाती, ठाकुरंक प्रति जो मानकर भक्ति श्रद्धा गभीर, से माने जेतबेले छटपट हे उठिले जे ई समय रे बाहर को बाहरी हो नाही, किछि करी हो नाही, से ठाकुरंकु नै कि भली मजगुल हे रहिबा, सेतबेले आचार्य देवंकर आशीर्वाद रे भारत एवं भारतर विभिन्न बहिर्भारत रे मध्य ए ऑनलाइन सत्संग अभियान आरंभ होइतिला। केते गुडी जगह रे परवर्ती समय रे हुए ता अब्याहत रही नाही,
तथापि आज मध्य केतोटी स्थान रे ए ऑनलाइन सत्संग चाली रही जो क्रमानुगतिर कथा हम माने आलोचना करुथिले एवं एई ऑनलाइन सत्संग भितरे आज हुए तो कोविड रो अवस्था नाही घर भितर हम माने बांधी नाहंती तथापि मध्य एई ऑनलाइन सत्संग रो जो गुरुत्व ताहा आज मध्य निश्चित भावरे अछि एवं ए ऑनलाइन सत्संग उपादेयता माने आज मध्य अनुभव करूछंती मर्मे मन आमे माने जो माने पृथ्वीर एवं भारतर विभिन्न प्रांतर अछु एई टेक्नोलॉजी माध्यम रे आपण मानक ठारू बहुत दूर रे थाई मध्य केते केते सह माइल दूर रे थाई मध्य आपण मानक संगे जोड़ी हेई पारिछि ए ऑनलाइन सत माध्यम ऑनलाइन सत्संग जोगु ता नहेले तो संभव हेई पारंता नाही केते नुआ बंधु केते नुआ भाई केते नुआ परिचय आर भीतर हेइछि अनेकों को आमे जानि नथिले सेमानंक सह परिचय हेइछि एई परिचितिर जो काया ता विस्तृत हेइछि श्री श्री ठाकुर कहउचंती एक्सपेंशन इज लाइफ एई विस्तृति होउछि जीवन क्रमानुगति भीतर जदि जीवन सौंदर्य एवं सार्थकता थाए एई क्रमानुगतिटा किंतु विस्तृति आनी दिए एक्सपेंशन आनी दिए एवं ताही होउछि जीवन ताही होउछि आनंद ताही होउछि सुख रवींद्रनाथ ठाकुर को सही पंक्तिटी मने पड़े कत अजानारे जानाइले तुमी कत घरे देले ठाई दूर के करिले निकट बंधु पर के करिले भाई केते अजाना मनीष আজি परिचित हेइछंती एई विश्व ब्रह्मांड रे केते घर आज मोरी घर पाल्टी जाइछे जे दूर थिला से आज निकट बंधु जे मोर पर थिला से आज भाई पुरुषोत्तम कर दयारु तांकर आश्रयरु मनीष एई भली भाबरे विस्तृति लाभ करे तार परिवार को नहीं समाज को नहीं सेई भली तार जीवनटा विस्तारित ही चले आमे 1100 दिन रो अभियान कथा मारे चिंता करी मन भितरे केते उत्साह प्रेरणा आसुछि श्री श्री ठाकुरंकर सत्संग जो अभियान 136 वर्ष रु अधिक समय जो अभियान सेतबळर जो सत्संग आंदोलन जो अवस्था एवं आजिकार जो परिस्थिति ता भितरे अनेक किंतु तफात अनेक पार्थक्य अछि किछि वर्ष पूर्वरु जणे अनेक पुराणा कर्मी श्री श्री ठाकुरन को जे देखिछंती तांकरी मुहरे कथाटी सुनिथिली सेतबळे सत्संग आंदोलन नुआ करी आरंभ हेइछि कतिपय गुरु भाई किंतु श्री श्री ठाकुरଙ୍କ प्रति गभीर अनुराग एवं श्रद्धा नहीं से माने आगे चली तांकर इष्टଙ୍କୁ प्रतिष्ठा करिवा पाई तांकर गुरुଙ୍କୁ प्रतिष्ठा करिवा पाई आज आम पाखरे जानवाहन रो व्यवस्था अछि 2 व्हीलर बा 4 व्हीलर धरी खूब शीघ्र पहुंची जाउछंती इष्ट कर्म करिवा पाई विशेष असुविधा नहीं अनेक प्रकार रिसोर्सेस आम मानक पाखरे आज मौजूद अछि से प्रवीण पुरातन कर्मी से दादा जनक कहूथिले जे से समय रे जेतबेले प्राक काल रे चाली चाली कर्मी माने श्री श्री ठाकुरंकर कथा प्रचार करबा को जाउथिले गाँ गाँ से माने घुरी बुलुथिले तांको पाखरे साइकल खंडे मध्ये नथिला कोनोसी जानवाहन रे जीवार संबल तो नथिला जानवाहन रो व्यवस्था मध्ये एते नथिला सेई अवस्था रे से माने घुरी बुलुथिले गाँ रु गाँ पुर पल्ली पहाड़ पर्वत निघंच घंच जंगल भितर दे से मानकु जीवाकु पडुथला किंतु निष्ठार सहित आप्राणतार सहित से माने
दृढ़ प्रतिज्ञ ही आगे चली पुरुषोत्तम को प्रतिष्ठा करने पाई। गोटे दिन कतिपय कर्मी श्री श्री ठाकुर पाखरे आसी पहुंचती एवं ठाकुर को कहते ठाकुर आगे ते म्यूट आगे म्यूट कर दियंतु जे नले जदि एडमिन म्यूट कर दे परिबे मते भलो हबो। कतिपय कर्मी गुरु भाई से ठाकुर पाखरे आसी पहुंचे कहउछंती ठाकुर अनेक जगह तो जीवाकू पड़ुछि आपणक कथा लोक माने पसंद करूछंती शुणिबाकू चाहुछंती हेले ठाकुर जेतबळे इष्टवृत्तिर कथाटा आमे तांको कहूछु लोक माने दौड़ी पळेई जाउछंती सेमाने कहउछंती इष्टवृत्ति आगे दवा पई के प्रस्तुत नहंती। केतेबा मनिषर रोजगार पुरपल्ली गां गहली रे प्रतिदिन इष्टवृत्ति करिवा पई लोक किंतु आगे आगभर हो नाहंती। ठाकुर सबु किछि आपणकर तो जेभଳି भाबरे ए जे सत्संग मिशन आगे चली सबु किछि जहा आपणकर योजना अछि सबु किछि चालू हेले इष्टभूतिटा जदि टिके कोहळ कर दियन्ते बा बंद कर दियन्ते एटलिस्ट किछि वर्ष पई बहुत लोक सत्संग को आसी पारन्ते। इष्टभूति ना शुणी आगे अनेक लोक पळेई जाउछन्ती प्रचार प्रसार आउ टिके भलो हेई पारंता। से ठाकुर गोटे चार पई गोटे खटिया ऊपर से तबळे अर्ध शयन अवस्था थिले ए भाई मानकर कथा सुनी ठाकुर उठी पड़िले ठियाई पड़िले से खटिया ऊपर हाथ ऊपर को उठेई कहिले प्रचार प्रसार असुविधा हबो शुणी रख मो शिवचंद्र चक्रवर्ती पुओ अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती कहूछि ए विश्वरे अछि जेते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हेबो एही सत नाम। तुमे माने चिंता करिवार दरकार नाही एई भली समय आसुछि जेतबळे एई विश्वर एमिति कोनोसी गां रहिबो नाही पुरपल्ली रहिबो नाही जोठारे सत नाम रो प्रचार हबो नाही। आज एमाने ताहा देखुछन्ती पूर्व पूर्व बंग 136 वर्षर ऊर्ध जोठारे श्री श्री ठाकुर आरंभ करथिले तांकर आविर्भाव हेइथिला तांकर सत्संग आंदोलन जोठारे आरंभ हेइथिला हजार हजार माइल दूर रे आजी भारतर पुरपल्ली रे विश्व ब्रह्मांड रे चारिआडे तांकर ए सतनाम रो प्रचार होउछि। अमेरिका कहंतु ऑस्ट्रेलिया कहंतु यूरोप कहंतु भारतर सहर गां गहली पुरपल्ली कथा कहंतु ए सतनाम रो प्रचार आज होउछि। से ठाकुरंकर से कथा आज वास्तव हबारे लागिछि। श्री ठाकुरंकर माता माता मनमोहिनी देवींकर जेतबळे देहावसान हुए महाप्राण हुए श्री ठाकुर गभीर भाव रे व्यथित एवं दुखित हेई उठिथिले अंतर एवं प्राण तांकर कांदी उठुथिला दिन दिन धरी खाइबा पीबा मध्य ठाकुर छाड़ी देइथिले केवल मां को मने पकई कांदुथिले ठाकुर। एई भली भाव रे किछि दिन बीती जाइछि हिमायतपुर एवं पाबनार बजार रे सत्संग विरोधी जो माने से माने कथावार्ता करबा आरंभ करिसंती मां थिले सत्संग को चलाउथिले एबे मां तो आउ नाहंती ए सत्संग आउ चलिबो नाही। एई अनुकूल को कौन जना केते धान रे केते चाउल ये तो बसी लोकों संगे कथावार्ता हवा लोक ये कौन सत्संग अनुष्ठान को चलेबे खूब कम दिन भितरे एई सत्संग आश्रम ये सब बंद बांध ही जीवो ये चलई पारिबे नाही। ए कथा कुहा बोला ए सब भाव रे गुंजरण चालुथिला पावनार बजार रे दिने श्री श्री ठाकुर बसिछंती तांकर
आसनरे तांकरी गृह भितरे निवारण बागची ठाकुरंकर भक्त ठाकुरंक पाखरे उपस्थित हुअन्ति। टिके दूररू ठाकुर तांकु देखि पारंती। ठाकुर सेतबेले अर्ध शयन अवस्था थिले तांकर से आसन उपरे। निवारण को देखि पचारंती निवारण की खबर। निवारण दा कहंती ठाकुर सत्संग विरोधी जो माने से माने कहउचंती आउ सत्संग चलिबो नाही। माँ थिले चलौथिले आज माँ तो नाहंती आउ सत्संग चली परिबो नाही। खूब शीघ्र बंद हो। अर्धशयन अवस्था थिबा ठाकुर उठी पड़िले बसी पड़िले आसन रे। तापर कहि उठिले निवारण एई जो निया मु लगेई दे जाइछि एई जो निया मु लगेई देइछि एई निया किंतु आउ लिभिबार नुहे। लिभिबो नाही एउ निया। जेते बतास दबो सेते हु हु हेई जळी उठिबो। जेते पंखा करिबो सेते हु हु हेई जळी उठिबो ए निया। आउ जदि पंखा न करो ताहेले हु हु हेई जळी न पारे किंतु लिभिबो नाही। पुणी जेतबळे जी आसी पुणी पंखा करिबाकू लागिबो पुणी सेतबळे ए निया जळी उठिबो। ए निया किंतु आउ लिभिबा किंतु संभव नुहे। एई थरो जो निया लगेई दे जाइछि से ठाकुरंकर कथा वास्तव ही उठिছে আজি। से जो अग्नि से ठाकुर प्रज्वलित करिसंती ताहा जी विस्तारित हेछि विस्तृत हेछि तार काया परिव्याप्त हेछि समग्र पृथ्वी रे। पृथ्वीर कोण अनुकोण रे परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्री श्री दादा वर्तमान आचार्य देव जो भाव में पंखा करी चलिछंती बतास सृष्टि करी चलिछंती से अग्नि अधिक रु अधिक प्रज्वलित ही चलिछि तार काया विस्तृत ही चलिछि। वर्तमान समय आसीछि एई पंखा करबाकू किंतु आहुरी अधिक तीव्र करी तोलिबाकू पड़िबो जेपरि आर विस्तृति आहुरी व्यापक होई उठे। कारण आज ठारू अनेक वर्ष आगुरु मध्य श्री श्री ठाकुर सेतबेले बारंबार कहउछंती समय किंतु हाथ रे बहुत कम। बहुत शीघ्र बहुत किछि करिवार अछि। आपण माने समस्ते जे लागि पड़िछंती श्री श्री ठाकुरंकु जनमानस रे प्रतिष्ठा करिवा पाई तांकर जे दर्शन तांकर आइडियोलॉजी को मनुष्य पाखरे पहुंचेवा पाई मनुष्य को बंचेवा और बढ़ेवार रास्ता देखेवा पाई आउ जे माने ए रास्ता रे आसी मध्य पुणी पथ हराई फेरी जाइछंती पुणी सेमानकु आउ थरे फेरी आनिबा पाई से सत्संग रो ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे हो ऑफलाइन सत्संग माध्यम रे हो किंबा डीपी वर्क माध्यम दे हो बा अन्य जेकोसी माध्यम रे हो विश्व दुनियार प्रतिटी मनुष्य पाखरे श्री श्री ठाकुरंकर कथा को पहुंचेवा को हबो। ठाकुर अनेक वर्ष आगु कही जाइछंती समय किंतु हाथ रे कम। 3 कोटी एवं परवर्ती समय 10 कोटी दीक्षार कथा श्री श्री ठाकुर आम मान को कहिछंती जे मनुष्य पाखरे किबळी ए बंचिबा बड़ीबार कथा पहुंचे दे जे मनुष्य पहुंचे दे पारे। आपण माने से ननी गोपाल चक्रवर्ती श्री श्री ठाकुरंकर शेष अवस्था जो कथोपकथन जेतबेले रात्रि रे श्री श्री ठाकुर सोई पारु नाहंती हृदय तांकर विदारित ही उठुची कांदुछंती कई कई हे ठाकुर। ननीदा आसी पचारुछंती कौन हेछि ठाकुर आपण काहे केते व्यथा वेदना भितरे अछंती से ठाकुर कहउछंती ए मनुष्यर समस्या देखी तार दुख दुर्दशा देखी मन अंतर किंतु कांदी उठुची मनुष्यर समस्या कथा चिंता करी किंतु कांदी उठुची। एइथिपाई व्यस्त विव्रत एवं आशाहरा मु ही उठुची कारण एई मनुष्यर समस्यार समाधान जे नाही से कथा नुहे
ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟଥିତ, ଦୁଃଖିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସେଇ ସମାଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହିଁ। ଭଲ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତି ପାଇପାରେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ନନେତା ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ହବ ଠାକୁର? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତୁ କଥା ଦେଇପାରିବୁ? ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ? ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ସାହାରା ହିଁ ଉଠି ପାରିବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ? ନନେତା କହୁଛନ୍ତି କଥା ଦଉଛି ଠାକୁର, ଆଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ ହେଇ ଉଠିବି ଠାକୁର। ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦଉଛି। ତାହା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥ ପାଇପାରୁ, ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇ ଉଠୁ, ଏଇ ସମସ୍ତଟା ଭିତରେ ମଣିଷ କିଭଳି ବଢି ଉଠୁ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବାହାନା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ସଦ୍ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିଲେ ମଣିଷ କହେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିବି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସୁଯୋଗ କରି ଆସିବି କେତେବେଳେ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନି, ସମୟ ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପୁଣି କଣ? ସୁବିଧା କେବେ ହବ, ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧାନର ବିଧାତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଛାଏଁ ସୁବିଧା ହିଁ ହେବ। ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁ ବା ମଙ୍ଗଳର ଉତ୍ସ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ସୁସଂଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହେବ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆପଣା ଛାଏଁ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବାହାନା ଖୋଜି ବୁଲନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଧାନର ବିଧାତା ଯିଏ, ସୁବିଧାନର ଯିଏ ବିଧାତା, ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ସୁ ବା ମଙ୍ଗଳର ଯେ ଉତ୍ସ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ହୁଅ। ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ତୁମ ପାଖରେ ସହଜ ହେଇ ଉଠିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ବାହାନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବି। ଏଇ ସବୁ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦୁଇଟି ହିଁ ସହଜ ହେଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୋରି ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମୋର ଦରକାର, ଆଶ୍ରମରେ ତୁ ରହିଯା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଛି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ସଂସାର ମୋ ଚାଲିବ କେମିତି? ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛି, ଭଲ ରୋଜଗାର ଅଛି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଚାକିରି ଛାଡିଲେ ସଂସାର ପୁଣି ଚାଲିବ କେମିତି? ତଥାପି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଠି ରହିଗଲେ ସଂସାର କେମିତି ଚଳିବ? ଠାକୁର ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଥିଲା ବେଳେ ଯିଏ ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି ନଥିଲା ବେଳେ ବି ସେ ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଆମେ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛି, ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଚଳଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଚାକିରି ଥାଏ ବା ନଥାଏ, ଚଲେଇବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସିଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚଲଉଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଚଲେଇବେ। ଏଥିରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ନିର୍ବିଚାର ଭାବରେ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ, ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ।
ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର କଥା କହିବା, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା, ଏଇ ତିନୋଟି କଥାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରି ରଖେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ତା ପାଖରେ ସହଜ ସରଳ ହେଇ ଉଠେ, ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ମତେ କେତେ କଣ ଆସି ଦିଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ଦୁନିଆର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହେଁ ନା, ଟଙ୍କା ପଇସା ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ଚାହେଁ ନା। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମନା, ଗୋଟିଏ ଇପ୍ସା, ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେ ତୁମେ ମାନେ ହେଇ ଉଠ। ତୁମେ ମାନେ କିଭଳି ହେଇ ଉଠ ତାହା ମୁଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇ ଉଠ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇ ଉଠ, ବିକମିଂ ତୁମର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ, ବୃଦ୍ଧିର ପଥରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଗୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫରେ ତୁମେ ମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ମା ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆବେଶ ଭରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ହୋଇ ଉଠିବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଉଠିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମଦର ନିଶା ଖାଇ ଯେମିତି ମଣିଷ ମାତାଲ ହୁଏ, ସେମିତି ଆବେଶ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ନିଶା ଛାଡିଗଲେ ପୁଣି ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରି, ଆବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ତୁମକୁ କରିଦେଇ ବା ଭିତର ଦେଇ ହେଇ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଆବେଶଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ତୁମେ ମାନେ ନିଥର ହେଇଯିବ। ତୁମର ବୋଧ, ଭାବ, କର୍ମ, ଚିନ୍ତା ସବୁ କିଛି ଭିତର ଦେଇ ତୁମେ ମାନେ ହେଇ ଉଠ। ମଦୁଆ ଭଳି ମାତାଲ ହେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ବୋଧ ଭିତର ଦେଇ, ତୁମର ଗୁଣ, ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର ଭିତର ଦେଇ ତୁମେ ମାନେ ହେଇ ଉଠ। ତାହା ମୁଁ ଚାହେଁ। ସାମୟିକ ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନାରେ କିଛି ହେଇ ଉଠ ବା କରିବସ, ତାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ମାଲ ଗାଡିର ଡବା ହୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମାନେ ମାଲ ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ ହୁଅ। ଡବାକୁ ଇଞ୍ଜିନ ଯେତେବେଳେ ଟାଣେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାଲେ। ଇଞ୍ଜିନ ଟାଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଡବା ଯୋଉଠି ସେଇଠି। ମାଲଗାଡିର ଡବା ହୁଅ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ହୁଅ। ନିଜେ ତ ଚାଲିପାର, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଚଲେଇ ନେଇପାର ମଧ୍ୟ। ଇଞ୍ଜିନ ତାହା କରିପାରେ, ଡବା ତାହା କରିପାରେ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋବାଇଲ ହୁଅ, କେବଳ ସେତିକି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋଟାଇଲ ହୁଅ, ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ତ ଚାଲିପାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଦେଇପାର, ନିଜେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାର, ତୁମର ପରିବେଶରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇପାର। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଚାହେଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଇଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇପ୍ସା, ତାହା କଣ ବାସ୍ତବାୟିତ ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ସେ ଠାକୁର ଯେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ମୋଟାଇଲ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ମାଲ ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ତା ମାନେ କଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ତା ଯଦି ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସଲ ଯୋଉ କାମନା ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ହୁଏତ ଅନେକ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନେ ବୋଧ, ବିବେକ, ବିବେଚନା, ଚିନ୍ତା, ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର ଭିତର ଦେଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ନ ତୋଳନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ନ କରନ୍ତି,
ताहेले किछि भी हैला नहीं, हमने किछि भी हासिल करि पारले नहीं। एई जो भक्ति तरंगर जो सत्संग अभियान 1100 दिन जो पहुंची मोर निश्चित भाव रे हृदयंगम हुए ए प्रयासटी होछि ताहा श्री श्री ठाकुर दिव्य दर्शन विषय को आलोचना करने भितर देई परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर मार्गदर्शन रो सूचना तार विशेष आलोचना श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य दर्शन से विषय का आलोचना एई सब भितर देई प्रचेष्टाटी किंतु होछि मनुष्य किभली हेई उठे, किभली भावरे तांकर रंगरे रंगीन हेई उठे, अनुरंजित हेई उठे किभली तांकर भावरे ताई होछि जीवन रो प्राप्ति। केवल सेतिकी नुहे निजे जे तांको भावरे अनुरंजित हेई उठे ता नुहे पड़ा पड़ोसी परिवेश को मध्य निरंजित करि तोले। आपण मानकर सुदूर एई विशाल एई जो परिकल्पना परियोजना एई भली भावरे अनंत काल धरि अब्याहत हेई चालू, मनुष्य को प्रेरणा दे चालू। एही कामना सहित एही प्रार्थना सहित श्री श्री ठाकुरंकर अतुल चरण रे आपण मानकर समस्तंकर सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करी प्रणाम करे। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु आज्ञा, जय गुरु। दादा अति जय। जो जय गुरु आज्ञा, बहुत सुंदर आलोचना। ए आलोचना उपरे मोर किछि मतामत दबार अवकाश ही नहीं। प्रत्येक शब्द भितर तो जीवन थिला, प्रत्येक भाव मध्य भावाहित होई उठुतला मानक मन भितर। बारंबार तो मन जानिबा को चाहे, शुणिबा को चाहे। मन भितर भी खोराक सृष्टि हबार आवश्यकता रही प्रत्येक मनुष्यर। ताहा तो ये पारस्परिकता भावबोध भितर परिपूर्ण हुए। परम पिता आपणकर कंठरे अजस्र आशीर्वाद प्रत्येक शब्द को मनुष्य मन को आकर्षित कला भली उपादान रे भरपूर करिथान। खूब भल ही लगुला आपणकर आलोचना। सर्वोपरि एतिकी मन भितर आसे बंची रहिबाटा केवल जीवन नुहे, एक विशाल जीवन नहीं कि आम माने आगे चलीचे एवं तार बोधाबोध से समय आसी जो समय आम माने परम दयाल जीवन आदर्श को जीवन में प्राप्त हो। तेणु से निया जली रहिबो जेनेरेशन वाइज। मोर परवर्ती पीढ़ी भितर मध्य निया पवन आहुला भितर प्रज्वलित हो उठिबो। ये भरोसा, ये आशा, ये समस्त किछिटा परम दयाल आम मानकर मन जगत को दृढ़ीभूत कर भल होती। शेष परम दयालंकर अपार करुणार आपण एवं सुस्थ था, भलरे था। कहीं बेंगलोर केते विराट व्यक्तित्व आपण एकाडेमिकली जड़े हाई क्वालिटी मनीष आम मान संग लाभ आपण संग लाभ करुचु। आपण मुहर प्रभुंर कथा शुणी मनटा आश्वस्त हो जाए। मोर प्रभु को जे केते केते विद्वान लोक भल पाती ताहा तो आश्वस्तर कथा नुहे। आप सुस्थ था यह प्रार्थना रखी वर्तमान मोर जय गुरु निहत आज्ञा। सूर्य प्रकाश महापात्र इंजीनियर। दादा जय गुरु आज्ञा। प्रणाम। जय गुरु। बर्तमान मु प्राय टिके आमंत्रण करी श्रीजुक्त हुरानंद पंडा भाईना को जदि किसी घोषणा थाए से ये करी परिप्रकाश करंतु एवं आमे समापन ध्वनि दी कि सत्संग सांग करबा। हुरानंद पंडा भाईना किसी कहिबे कि आपण? जय गुरु। जय गुरु समस्त को जय गुरु। आज 1100तम सत्संग जो थे कि स्टार्टिंग आमर होता भजनांजलि रु एवं बर्तमान सम्माननीय इंजीनियर सूर्य प्रकाश महापात्र दादा आज सुंदर भाव आलोचना भी रखिंट। सर्वोपरि परिचालन दायित्व एवं होस्टिंग दायित्व परम सम्माननीय विश्वनाथ आचार्य दादा आज पर्यंत करि आसिछंती एवं बहु भोगदाता बहु कंठशिल्पी जो मानकर निज निजर पारदर्शिता देखे आसिछंती, भक्ति तरंग को भल पाई आसिछंती एवं विश्वासर पात्री होइचंती। आउ सेमानक पाखरे मो चिर ऋणी। आउ एही जिनिसटा संभव हो पारिछि सर्वोपरि श्री श्री ठाकुरंकर परम आशीर्वाद एवं श्री श्री आचार्य देवंकर परम आशीर्वाद जोगु ही एटा संभव हो पारिछि। सर्वोपरि श्री श्री ठाकुरंकर एही ऐसी चेतनार वार्ता, ऐसी चेतनार कथा आमे समस्ते हृदयंगम करवा, भल पाइबा, आहुरी परस्पर भितर निगूढ़ भल पाइबा
ए भावटा ही ठाकुरंकर वार्ता को बहुगुणित करिवो अन्य मानक पाखरे पहुंचेबो बोली मोर आशा और विश्वास। एथि सहित 1100तम सत्संग सरी जाइछि जे आमे सत्संग सारी दवा नुह एटा हमको खोराक जोगाइबो जे नुआ नुआ जिनिस ठाकुरंकर जो बही पत्र रहिछि जहा फिलोसॉफिकल डिबेट हम जो करि परिबा ठाकुरंकर तत्व को नेकरी लोकन पाखरे पहुंचे परिबा जो माने राहा पाई परनंती इष्टंकर चेतना पाई परनंती जो माने दीक्षा पाई खोजुचंती प्रकृत मार्ग कोन हे पारे आज ए भक्ति तरंग माध्यम रे हम चेष्टा करूछु ताहा ही तेणु आपण मानक भली गुणी ज्ञानी आपण मानक भली भल पाइबार भाव रो मनीष आमको निहाती निहाती दरकार आपण मानकर एही सहयोग पाई मो आपण मन पाखरे चिर ऋणी रहउची भक्ति तरंग तरफरु आमर एही गजपति जिल्ला तरफरु समस्तंगरु साधुवाद सहित भक्ति भल पाइबा प्रेम भाव जोगाउची समस्तंको जय गुरु जनाउची। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा पंडा भाई। बर्तमान आम परिसमाप्ति दिगक जिबा। आज ध्वनि प्रदान करने अच्छा आम मान निकट में श्री दयाल ज्योति साहू भाई भुवनेश्वर। दयाल भाई ध्वनि दिंतु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ माँ की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ माँ की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ माँ की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे मातृवर्गम वंदे मातृवर्गम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु समस्त जय गुरु। जय गुरु दादा। जय जय गुरु गुरु। जय गुरु आज्ञा समस्त। विष्णुनंद जय जय गुरु। जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु। जय गुरु समस्त सूर्य प्रकाश दादा जय जय गुरु। गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु समस्त दादा माँ भाई समस्त जय गुरु। ମୁଁ ତ କହିଦେଇଥିଲି समस्त ମୁଁ माँ भाई मानकु जय जय गुरु। गुरु। ସବୁ ତ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବା। जय ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା गुरु। କହିଛନ୍ତି। नारायण जय गुरु। समस्त को जय गुरु। बर्तमान कार्यक्रम वाइंड अप करवा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को जय गुरु।